بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو ملکہ الزبیتھ سے اسے کیا کہا تھا برطانیہ نے ہمارا ایک بچہ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. اس نے کہا میں کرکٹر رہا ہوں اور وقار یونس میری کپتانی میں 4 سال کھیلا ہے, میں نے اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. جب یہ 92 میں بھائی سانو پہلے پھانسی لا کے گیا ہے سارے منصوبے اور بچے جو عزت کرتے تھے والدین کی وہ جیسے بزرگوں کی آج بدتمیز ہو گئے ہیں اور سب بدتمیزی ہے عمران خان نے پھیلائی ہے. اس نے ہمارے ثقافت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بیٹا میں کویت سے آیا ہوں. السلام علیکم, میں محمد عمران آئی ایم ورلڈ کے ساتھ اس ٹائم پی ایم ایل این کے جلسہ میں موجود ہیں. آج آپ کو آئیں پنڈال کا ریویو دکھاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ پنڈال میں کس قدر عوام ہے, کتنا بڑا پنڈال ہے. آئیں چلتے ہیں پنڈال کا سیر کرواتے ہیں, ناظرین کو پورے پنڈال کو گھماتے ہیں اور پبلک کی اوپینین شامل کرواتے ہیں. ابھی یہاں پہ میاں محمد نواز شریف بھی پہنچ چکے ہیں, ان کا ہیلی کاپٹر یہاں پہ لینڈ کر گیا ہے. اس ویڈیو کے 2 سے 3 منٹ بعد آپ دیکھیں گے آگے میاں محمد نواز شریف سٹیج کے اوپر موجود ہوں گے. انکل جی کہاں سے آئے ہیں؟ بیٹا میں کویت سے آیا ہوں. یہاں سے اسپیشل میاں جی بیٹا میں یہ میاں صاحب کے لیے آیا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں بھی یہ پہلے تو اس نے کیا کچھ نہیں تھا, 3-4 دفعہ رہا, اس دفعہ دیکھتے ہیں کیا کریں گے. یہ انکل جی کتنی کا عوام ہے؟ عوام تو ماشاءاللہ بہت ہے بیٹا, بہت بڑی بہت گیدرنگ ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ. کم از کم جو پنڈال ہے 1.5 ایکڑ کا, لیکن پھر بھی یہ فل نہیں ہے. نہیں فل ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. ابھی دنیا روڈ میں بہت کھڑی ہوئی ہے, بہت نواز شریف تو پہنچ چکے ہیں. ہاں نواز شریف ابھی ہیلی کاپٹر نہ ادھر جو ہے اپنا وہ اتر رہا ہے اپنا اسٹیڈیم والے گراؤنڈ میں. تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ پنڈال میں پہنچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اوکے تھینک یو. آئیں آپ آگے بھی آپ کو پنڈال کے یہاں پہ ریویو دکھاتے ہیں. اس ٹائم بالکل ہم سٹیج کے سامنے موجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وی آئی ڈی کا کالج گراؤنڈ ہے اور کالج گراؤنڈ کے اندر یہاں پہ اس کو محدود کر دیا گیا ہے. اس کے سائڈ پہ ٹینٹس لگائے دیے گئے ہیں. یہیں سے اگر ہم زوم کر کے تھوڑا سا آپ کو اوور ریویو دکھائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہیں نا, پی پی سے اور این اے سے, نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں سے, ان کے فلیکسز لگائے گئے ہیں چاروں سائڈوں پہ اور پنڈال کو ایک محدود شیپ میں لایا گیا. ابھی تھوڑا سا آگے کا آپ ریویو دکھائیں گے. ابھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ کو پنڈال کی یہاں پہ مزید بڑی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں. اور باقی مزید آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے اور آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ پبلک کتنی کا ہے. یہ دیکھیں اس ٹائم یہاں پہ بالکل پنڈال ختم ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو آگے سٹیج کا مناظر دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیج کی طرف عوام کتنی کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل جی کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں وہاڑی سے. اچھا کتنی کا عوام ہے جلسہ گاہ میں؟ عوام تو کافی ہے, میرے تو خیال ہے ابھی گراؤنڈ سے زیادہ ہو جائے گی. جتنے گراؤنڈ میں اتنے لوگ باہر ہیں, ابھی راستے بند ہے نا. اچھا ہماری ذہن کے مطابق 1.5 ایکڑ کا گراؤنڈ ہے, لیکن اس کے اندر اتنا کلاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ زیادہ 1.5 ایکڑ نہیں ہے, کم سے کم 7 سے 8 ایکڑ میں ہے. ایک کرکٹ اکاؤنٹ ہے 7 سے 8 ایکڑ میں ہے. اچھا انکل جی اس کو محدود کیوں کر دیا گیا ہے؟ کس کو؟ سیکورٹی کی وجہ سے یہ سیکورٹی کی وجہ سے پرابلم. باقی ایک بات کلیئر ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم میاں نواز شریف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف چلتا ہوا پاکستان چھوڑ کے گیا ہے. ذمہ داروں کے پاس 1200 روپے یوریا تھی, 2400 روپے ڈی اے پی کھاد تھی, جو تیل تھا پیٹرول یہ 65 روپے تھا اور چینی 52 روپے تھی. اور بچے جو عزت کرتے تھے والدین کی وہ جیسے بزرگوں کی آج بدتمیز ہو گئے ہیں اور سب بدتمیزی ہے عمران خان نے پھیلائی ہے. اس نے ہمارے ثقافت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اچھا بابا جی بچے آپ کے تو عمران خان نے کیسے بیڑا غرق کر دیا؟ ہاں اس نے جب اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا ایک شریف آدمی کو یہ چور ہے تو وہ بچے کیا تسر لیتے تھے. یہ وزیر اعظم ماڈل ہوتا ہے, اس کا کردار مضبوط ہونا چاہیے. وہ پینیوں کے بعد تویز لینے جاتا تھا, اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا. کون جاتا تھا تویز لینے؟ وہ عمران خان گیا تھا اس کے بشرا کے پاس تویز لینے کے لیے. کیا کہ میں یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں چیزیں سستی تھی, لیکن میاں صاحب کے چھوٹے بھائی کے دور میں کیوں مہنگائی ہوئی؟ نہیں, وہ اس کو تحفہ ملا تھا بنا بنایا, وہ سب کچھ بنا بنایا. میں تو 16 سال تھا, وہ دے کے گیا تھا مہنگائی. نواز شریف کو بنی بنائی حکومت دی گئی شہباز شریف کو؟ نہیں اس کو نہیں, حکومت نہیں دی گئی, اس کو مہنگائی دی گئی, عوام کو ذلیل کیا گیا, اس کو سیکورٹی پرابلم دیے گئے, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا. جی ایک بات اور بھی ہے مین, ضلع وہاڑی پہ اصولی طور پہ میاں صاحبانوں کا ویسے بھی حق ہے. وہ کس وجہ سے حق ہے؟ ایسے پروجیکٹ دیے ہمارے وہاڑی کو. جو ہمارے کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے وہ 425 بیڈ کا ہے. جنوبی پنجاب میں کسی جگہ پہ نہیں ہے اتنی سہولت جتنی ہمارے پاس ہے. نمبر 1 کامسیٹ یونیورسٹی, یونی پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ اور دوسرے زرعی یونیورسٹی کا کیمپس. یہ میاں صاحبانوں کا تو ویسے ہی اس پہ حق ہے, کیونکہ جتنا ان لوگوں کو نوازا ہے ضلع کو,
ये हमारे ज़िले वालों की भी जिम्मेदारी बनती है भी उनकी इज्जत करें और उनको वोट दें और उनको कामयाब करें। अंकल जी, जैसे अभी कभी हॉस्पिटल का जिक्र किया आपने, कहा नवाज शरीफ ने बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनवाए हैं, तो लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज क्यों नहीं मुमकिन पाकिस्तान में? ये कुछ ज़रूरी नहीं है, आप भी बेटा जा सकते हैं, आपके पास पैसे हो तो आप भी बाहर चले जाएं, मेरे पास पैसे हो मैं भी जा सकता हूँ। ये कुछ ज़रूरी तो नहीं है, जहाँ आप मुतमिन हो वहाँ से आप टेस्ट करवा लें। मिसाल के तौर पर लेबार्ट्री है, किसी भी लेबार्ट्री से आप मुतमिन है तो उसे ले लें। एक 500 रुपये ले रहा है टेस्ट का, दूसरा 5000 ले रहा है। आपके पास 5000 है तो आप 5000 का टेस्ट करवा लें। अच्छा अंकल जी, आप नहीं समझते कि इलेक्शन एक खुले माहौल में करवाना चाहिए? इमरान खान को भी जेल से निकालें, मियां साहब भी खुल के कैंपेन करें और इमरान खान भी खुल के कैंपेन करें, तो देखते हैं कौन सीटें निकालता है। इमरान खान क्यों निकालें? उसके बाप का वो नहीं था, वो क्या है उसका वो जो जहाँ इन्होंने आग लगाई है लाहौर में, वो बेटे मेरी बात सुने, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंस वहाँ थी, वो हमारी तारीख थी। उसको और कोर कमांडर के घर को इन्होंने आग लगा दी। इन्होंने एम.एम. आलम के उस जहाज को आग लगा दी जिससे 1 मिनट में 5 इंडिया के जहाज गिराए। वो हमारा मॉडल था। हमारे बच्चों ने, मेरी बात सुने बच्चे, आपने देखना था, मेरे बच्चे ने देखना था कि ये जहाज है जिस पे बैठ के हमारे पायलटों ने मारा। इसके बाप का मुल्क नहीं है। ऐसे गद्दार को इसके सलाखों के पीछे रहना चाहिए। इसको कोई हक नहीं है कि उसको इलेक्शन में आना। अच्छा, अभी हमने जिन्ना हाउस का जिक्र किया, कि आप ये बात साबित कर सकते हैं कि कायदे-ए-आज़म उस घर में रहे थे? कायदे-ए-आज़म को तो उस घर का कब्जा तक नहीं दिया गया था। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना, आपके पास क्या सबूत है कि वो कायदे-ए-आज़म का घर नहीं है? ना मेरे पास है ना आपके पास है। कायदे-ए-आज़म की तो मलकियत है। क्या आप कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म उस घर के अंदर कब्जा दिया गया था? नहीं, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद इजाज़ जब इसका गवर्नर जनरल बने, पहले तो कराची में थे। जब वो लाहौर में आते थे, लाहौर में ठहरते थे, ज़ियारत में ठहरते थे, तो वो हमारे गवर्नर थे, वो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, वो कहीं भी रह सकते थे। लेकिन वो कहते हैं 1945 में जब जिन्ना हाउस खरीदा गया तो उसका किराया 5 रुपया था, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया और कायदे-ए-आज़म को कहा गया कि 150 रुपया ले लें, लेकिन हम ये भी कब्जा नहीं देते। नहीं, ये तो कायदे-ए-आज़म किसने कहा था कि कब्जा नहीं देते? वो तो कहते अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, वो तो थी ही नहीं मुसलमानों की। जब मुसलमानों की आई तो हमारा लीडर एक ही था, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके साथ आज भी हमारे बच्चे भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इसकी बच्चे आपको अब नहीं समझ आएगी जब हमारी उम्र 60 साल है। मेरी बात सुने, मेरी 60 साल उम्र है। जब आप 50 साल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किन के एजेंडे के ऊपर ये इमरान खान यहाँ आया और उसने क्या कहा था। आपको पता है जब बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो मलका एलिज़ाबेथ से उसे क्या कहा था बरतानिया ने, हमारा एक बच्चा है उसका ख्याल रखते हैं। उसने कहा वो कौन है? उसने कहा इमरान खान। तो मुझे यह बताएं कि वो यहूदी हमारे दोस्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उन्होंने एक प्लान के तहत इसको भेजा, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के आया, डिफॉल्ट करने के लिए आया। इसने पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दिया है। बाबा जी, ये पीटीआई वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा लीडर तो पाकिस्तान में रहता, लंदन कभी नहीं गया, ईद यहाँ पे पढ़ता है, लेकिन आपका लीडर, वो कहते हैं पीटीआई वाले, वो कहते हैं नवाज शरीफ तो ईद ही बाहर पढ़ता है, इसकी तो औलादें ही बाहर रहती हैं। बेटे लिया मेरे पास लिया। मुझे ये बताओ कि अब ये आया सियासत में तो इधर ठहरा है। इसका तमाम मैं क्रिकेटर रहा हूँ और वकार यूनुस मेरी कप्तानी में 4 साल खेला है। मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। जब ये 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो ये कहाँ था? ये इसका सारा सिस्टम बरतानिया में है, सब कुछ इसका उधर बरतानिया में। जो फंडिंग आती है वो बरतानिया से आती है, इसराइल से आती है, अमेरिका से आती है। ये कहाँ का पाकिस्तान? सियासत के बाद में कब बताइए ना, वो फिर बाहर क्यों नहीं जा रहा? कहते हैं, वो कहते हैं जमाइमा ने कहा कि सब कुछ ले ले, उसने कुर्बान कर दिया। इसको अब जाने कोई नहीं देगा, इसको अब जाने कोई नहीं देगा। इधर हिसाब देगा जो इसने 4 सालों में किया है। इधर जेल में मरेगा, इसी जेल में। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि उसे कहा जा रहा है कि बाहर चला जा, वो कह रहा है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वो कोई नहीं, ये झूठ है, ये झूठ बोलते हैं। कोई इसे नहीं कह रहा कि बाहर चला जा, कोई नहीं कह रहा, क्योंकि इतना बड़ा लीडर नहीं है। तो इमरान खान का फिर क्या कसूर है? किसका? यार उसने थोड़ा कुछ कर दिया है। अभी पूछते हैं कि क्या किया उसने। पूरा मुल्क का तो उसने सत्यानाश कर। बेटे मेरी एक बात सुनो, हम मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, आप भी मुसलमान के बेटे हैं, मैं भी, और मेरा बेटा भी मुसलमान है, सब मुसलमान हैं। और जब धरने में जो कुछ हुआ, मेरे बच्चे, मुझे उसका पता है, रहने दो इसको, ना छेड़ो। इसने जो किया है छोड़ दो इसको। अच्छा, अब इमरान खान साहब को साइड पे कर दें, खान साहब का हम जिक्र नहीं करना चाहते, PMLN का जलसा है, तो आप लोग अपना मूड ना खराब करें खान साहब का नाम लेकर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कुछ कारनामे बता दें जिनको आपको फख्र हो। मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी है, मुल्क की खारजा पॉलिसी और दफाई पॉलिसी दोनों पे उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मुल्क को एटमी प्रोग्राम दिया, मुल्क में एटमी धमाके करवाएं। उस वक़्त भी नवाज शरीफ पर बहुत दबाव था पूरी दुनिया का,
लेकिन आपने तमाम दबावों को बर्दाश्त किया, सैंक्शन को कबूल किया, लेकिन मुल्क की खातिर उसने अपनी जान की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हो गया। अच्छा 2017 के अंदर मियाँ साहब का एक नारा बुलंद होता है, मुझे क्यों निकाला? हाँ, मुझे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को किसने निकाला? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जजों ने निकाला, जो उन्होंने क्यों निकाला? साजबाज की थी, गलत उनका नाम पनामा में आया, लेकिन पूरे 442 आदमियों में से किसी नवाज शरीफ का नाम था पनामा में, लेकिन क्यों इसके खिलाफ पेपर दिया? जब फैसला दिया तो अकामा पर दिया कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट फिर किसके हुक्म पे चलती है? इमरान खान को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जस्टिस मनीर से लेकर साकब नसार तक। जी आपके कायद आ चुके हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। आपको मैं यहाँ के मनाजिर दिखा रही हूँ। मोहम्मद नवाज शरीफ स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं, पंडाल के अंदर अभी उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था और अभी वो स्टेज के ऊपर आके पहुँच चुके हैं। जी ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ 300 ਤੇ ਤੇਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 150 ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇੜਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਜਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੰਧਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਕੰਧਾ ਹੀ ਢਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ 2030 ਤੱਕ ਢਾ ਗਿਆ ਕੰਧਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਲਾਹੌਰ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਏ? ਜ਼ਾਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਡੈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ? ਪਲਾਟ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਡੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਟ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।